Okay, game 2 of Division 3. Midaog sa game 1. Hey, midaog sa game 1 ang Team Consolacion. Kini game 2 na. Hala ka diya. Oh, daplini na. Daplini atong linya diya. Inside to, inside. Side out. Bola sa Team Consolacion. O, kini atong bakbakan diya sa Ugoy. Minglan Ilyasimo. Under ni sa Pitik Partner Promotion. O, organize ni Boss Daryl Briones. Servisyo. Ba, kuha ka. Hawan pas kang manang. Side out. Bola sa Team Cebu City. Shout out sa atong mga kauban vloggers diriya nga sila si Boss Alvin Buntilaw o si Oliver Montijo. Follow mo sa ilang mga FB page. Ono Igualis. Servisyo dyan, Carl. Tony, sagang. Oberin, sagang gapon. Ayay, gandang ngarang na. Uy, 2-1. Servisyo dyan, Carl. Tony, labay na. Uy, 3-1. 3-point lead in favor of Team Cebu City. Servisyo dyan, Carl. Tuara, kuhas 360 shot. Jomar na king, wana. Kapakapa na. Tara, may bawas Jomar. Hey. Balik, bantay to ni. Bang! Mamma mia! Hey! I-clear na niya atong buwan. Bawa na kayo, malayo pa kayo. Hey! Layapinan. Ay, nagsalim niya atong buwan niya. Atong lotot na. Jomil! Answer ba ko lang po na? Kaniya, uy! Ano, bang! Wana! Nagkabigaya na, nagkaputuka na! Hey! Nagkaputuka na! Ono 4 in favor of Team Cebu City sa atong game to. Giangkon sa Team Consolacion ng game 1. Jomar to the rescue. Tony, kuha pa. Kulapo. Answer by Jomar. Jomar again. Pouring in. Grabihan ni. Wara. Ayun, kulapo po. Alasun ba? Binatuay na sa tulap. Bang! Nakuha ba? Napaw! Lobo mga birds. Gipalupad ni Kulapo. Let it fly. Sabi ni Kulapo. Let bag. Hey. 2-4. Hey. Ay, basta! 2-4. Antikan yun! Servisyo. Tony, balik. Bang. Kulapo on the attack. Ingos kamot. 2-4. Para bawas ang Team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. Jomar the King. Agay! Hawan pas kang manang. Good item. 2-5. 3-point lead in favor of Team Cebu City. Here comes Kulapo para sa Tony. Kulapo, Jomar. Aray ko. Jomar uma. Pamungkong Jomar ke. Kumpati yun. Tony. Wala, binahugay ng sakto. Allah kaniya.
inside. Maraming nakakita. Inside. Di eyeliner dire. Eyeliner. Ang liner decision inside. Let the liner decide. Size loose. Oh, this halftime is brought to you by the crunchy at tasty Maricel Antonio Sincharon. Gusto mo pasalubong nga ato muskarkar. Mapalit na ninyo diha sa Maricel Antonio Store. Kulapon! Kulapon! Firing! Ibiludin! Shots coming from Team Cebu City. Team Consolation defending. Countering! Wala, nagkabumbugan na ba? Ay! My goodness! Kulapo! My goodness! Short si Kulapo. Wa magkarsulis short. Size 2 bola sa Team Consolation. Service the King. John Carl Sagang yapon. Out ball point. 3 size 3-point lead. Service the King para 4. John Carl to Jumil. Wait. 4 size. The lead is calm down. Toto. 2 puntos na lang ang kalamangan. Service Jomar. Tuara Kulapo. Lah, Sagang. Bantay. Bang. Jomar Uma. John Carl lah. Jomar again. Nice defense. Ay. Size 4 atong score ha, size 4. 2-point lead pabor sa Team Cebu City. Sa atong game to. Midaog sa game 1 ha ang Team Consolation. Para bawas ang Team Cebu City. Kung mudaog ang Team Cebu City, adun natin decision. Here comes Master TikToker. Para City. Boss Richard. Shout out ni Boss Richard ha. Oh, inatinda sa itong magbakan. City 4. Jason on the attack. Ang Sabetoni. Lawa na. Palmon niya. Wah, huwit na. Nice attack. Coming from Kulapo. Nice shot. Coming from Kulapo. Ganda ng tira ni Kulapo. Mga kaboard. 8-4. Kulapo, pinahanga mo kami. Jumaroma. Answered by Kulapo. Tabang. Aray ko. Ang yakit. Ang yakit. 8-4. Here comes the highlights boy, Tony. Auto. 8-4 atong skor, 8-4. Hey. Last 4 ang Team Cebu City. Service John Carl, the rising star. Allah, kamang jagal, bang, Tony. Wala, kaya mukat na. Bantay. Allah, panaggang dia kay tangupot. Sus. Miawas yun. Miawas. O atong mga liner ha, bantay mo diha, kamoy decision diha sa onside kuha na. In back out, kamoy mo final decision diha mga liner. Inyo na. John Carl. Kulapo, let it fly. Gipalupad ni Kulapo ang drone. Perti nga bugaw. John Carl. Kulapo, nagpalupad drone na yan. May gawa sa nasod ang bola ni Kulapo. 8-5 na 3-point lead mga kaboards ang labaw sa Team Cebu City. John Carl, tagak! Ayaw, buhi pa rin ka? Dara! Allah! Jubil! Gini! Lugaw na! Impas na! Tut! Ay! Inside. Dagan kayo nakakita.
Daghang kayo nakakita, puros puta. 8 size, 2 lead. Here comes the high flying spiker, Jumil Ducante. Wait! City 8 na, 1 point ball game. Na! Kumbati Team Cebu City. Allah! Jomar, ini. Jason lah kena. Lah. Ay, kulapo, lapas na sad. Igualis na, it all you can. Igualis 8. It all. Last four. Service the high flying spiker. Jumil. The king firing, answered by Kulapo. Let it fly. Lah, kuha pa na. Kuha gyapon. Gi. Dara, dugdog nas Kulapo. Dugdog dakdak dikdik. Lah kini, dapain nyo ay. Lah, sukul na mo ha karon. Dagko na mugbog ko ka, let it fly Kulapo. Reset ang dipinsa. Bang, Jankal. Gi, Kulapo. Lah, kinsa kay matagakan ipit ani. Wara, ipit na si Kumaruma. Igualis 8. Wana. Lah, kangilo ani. Lah. Kato atong mga kaboards niya nga nakasugal murag. Dagko nagegsingot sa agtang. Bola sa Team Cebu City. Lah, kakuyawan ni. Shout out dia ni Boss Toto Maluluyon dia sa Loriga. Shout out sa ni Boss Florito Biraki dia sa Loriga. Shout out ni Boss Dante Esquadro. Owner of din sa Lublak dia sa Ilaya Dumanog. Shout out sa ni Boss Tony ug ni Mama Maricel Pasatiempo des Guadalupe Carcar. Service yung Kulapo para Nuy Bina. Lagi buyok. Bang. Hala. Bang. Lah. Kulapo. Medyo na. Hala tagak. Jason. Wa kariak ang dipinsa ni Master TikToker. Igualis 8. Here comes the king, Jomar Roma. John Carl. Answered by Jomar. Kulapo, pinaside view. John Carl. Lah. Gibubo, ayang. Bato ta ha. Basta na pag meron pagkakataon. Allah, Kulapo. Gibuhian man mo Kulapo. Noibi 8, last 3. Last 4. Here comes Jomar Roma. La 360 shot. Jomil Ducante bombing the defense of Team Tora. Counted by Jason. Toko di Kulapo. Ano? Inside. Tagsara gyud kay nimo tukmod si Kulapo. Karon gipakita gyud mo ni Kulapo. Tagsara na manukmod. Service yung Master TikToker. Wait. Igualis 9. Last 3. Kakulba biyan ni. Allah. Doon na tas terminal. Wala panudlay na mo. Kaya doon na tas terminal. Kulapo may pusing. Bang! Kulapo. Jankal. Bombing. Kulapo. Steve on the gas. Para puntro ito lang. Sabi. Ring. Answer ba Joel? Wala. Ingkis na. Kinsa kay matagakan na ni Ron. Tagak sa pitaka ni Ron. Bang! Wala. Kinulatahin na. Wala. Jomar Roma. Mura nag-wiper. Joma. Good item. Delivered by Jankal. Walang katao-tao. Tao po. Nagtungko. Gis 9. Last 2 na Team Cebu City. Lah.
Servisyo. Master TikToker. On the way. La, Kulambo. Lagi laras Kulambo eh. Allah ka diha. Allah, kakulbag yan eh. Tayan eh. Andam, nakakuha ni daan. Allah! Kuha pa. Bang! Gi! Paputi! Bang! Kulambo! Di pag-yubik Kulambo. Daon na! Bilang sa game to ang team Cebu City. Okay, ano natin decision? Game 3.